ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ୱପ୍ନେଇ ପବିତ୍ର ପିତା ତୁମର ଚମତ୍କାର ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ ଖୋଲି ଦିଅ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ବ୍ୟଭିଚାର ଫେରିବେ ଚୋର ଡକାୟତ ଫେରିବେ ମଦୁଆ ଚାଦୁଆର ଫେରିବେ ନାଶ ଗୁଡ଼ାକ ଫେରିବେ ପିତା ତୁମେ ଦୟା କର କ୍ଷମା କର ସର୍ବ ମୁକ୍ତ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଆସ ପିତା ପୁତ୍ର ନାଦାରିତ ଯୀଶୁ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପିତା समस्ते व्यभिचार करती नाई व्यभिचार की प्रकार लोक व्यभिचार जानिबा ना नहीं हसय 4:11 पद व्यभिचार मद्य नूतन द्राक्षारस कौन नूतन द्राक्षारस माने स्वल्प बुद्धि हरण करे से माँ की भणी चिन्ह पारिब नहीं सब अंडाड़ी करी पळेबो जो माने मधुआ माने एटा मांस बोली जानबे ना एटा पीस बोली जानबे ना नितर छियारी बोली भाबे नाही से माने सब को एंजॉय करी व्यभिचार लिप्त होते मने रखंतु याद रखना मेरे भाई जो माने मद पियंती तांकर आ कोन लेखाई जानि जनी मद मानकर कोन लेखाई जानि जंदी जिसाय 29:14 पद देखो ए तो देखो आमे ए लोक मानक मध्य रे हां एक अद्भुत कर्म अर्थात अद्भुत और आश्चर्य कर्म करिबा हां पुणी से मानकर ज्ञानी लोक मानकर हां ज्ञान विनष्ट हेबो देखो मद पिले ज्ञानी लोक मानकर ज्ञान विनष्ट हेबो ओ से मानकर विवेकी विवेक लोक मानकर बुद्धि लुचा जीव लोक मानकर बुद्धि लुचा जीव बुद्धि नथिबा लोक ताको व्यभिचार करंती कोन करंती बुद्धि नथिबा लोक कोनती मु गुटे बड़ लोक एते बड़ लोक काहे कि व्यभिचार करू माइंडेड एते जदी बड़ लोक मानतंती व्यभिचार काहे करो ना मधुआ माने व्यभिचार करंती बुद्धि नथिबा लोक ताको व्यभिचार करंती समझ लेना आमे मते अनुभव करके आसीचु आपण भावंता नहीं मु पढ़ी मु मधे पढ़ी आकाश पाताल किंतु से पाठ काम देला नहीं नर्क पाई आजिकल खोलुचंती इंटरनेट पहुंचुचंती नर्क गेट कौन कहले भाबुचंती मु पापर पुरस्कृत होउचंती नो नो पापर फेरिबा एते सहज नुहे अधर्मरु फेरिबा एते सहज नुहे किंतु परमेश्वर हस्त जदि अच्छी से फेरी पार ना रागी जीव आमेन हालेलुया 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 लोक माने कहंती आज्ञा मु परिवर्तन हो गली चेहरा परिवर्तन ही थाई पारे ए चुट्टी कटिंग परिवर्तन ही थारे एंडो कटिंग ही थाई पारे किंतु अंतर बदलवाटा बड़ा मुश्किल का बात होता है हालेलुया 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 अनेक लोक कहती ना ख्रिस्टियान प्रचार रे अन्य को परिवर्तन अंतर परिवर्तन पाई ख्रीष्ट धर्म प्रचार करा जाए जोर की ताली हालेलुया 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 कोन कहली ना मद पीले व्यभिचार कोन करबो एटा माउसी बोली जानबो नाही पिउसी बोली जानबो नाही तो कि नहीं आई कला नंबर श्यामू बोलबो कौन श्यामू नंबर श्यामू नाड़ी दानी तू कि ना ए जगतर नंबर मागंतु नाही मु जो पद पर्व देउची से नंबर कॉल कले यीशु ख्रीष्ट को पाखे लागिबो जोर की ताली मारिबो हालेलुया 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 पिंगा नामो ओ व्यभिचार हुए आइबो 31:1 बाइबल टिके देखे जल्दी जल्दी मु अपना चक्षु संगे नियम कली
କରି ଅନାଇବି। କେବେ ତେବେ ମୁଁ ଯୁବତୀ ପ୍ରତି କିପରି ଅନେଇଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚାର। ମାଥ୍ୟୁ 5:28 ଏଇଠୁ ଫେରନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ 5:28 କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି କହୁଅଛି ଯେ କେହି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ହଁ କାମ ଭାବରେ କାମ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଭାବରେ କରେ, ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ ସେ ତାହା ସଙ୍ଗରେ ମନେ ମନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରେ। ମନେ ମନେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲାଣି। ନ ଛୁଳେ ମଧ୍ୟ ଅଧା ମୁଣ୍ଡଠୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁରେ ପୁରିଲାଣି ସେ ଜାଣିପାରୁ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ବ୍ୟଭିଚାର କଣ ଜାଣିଛ? ଅନେଇଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚାର, ମନେ ମନେ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାଟା, ନ ଛୁଇଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଝିଅ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଅଧା ପୁରିଲାଣି ସିଏ। ସେ টিন্ডা কইবে এ লাভেন সান্দানিলে অধা নাড়ি টানি গুড়মুন বেতে যায়। সেটা পাই গোটে সবর ভাষার গীত লেখা আছে। মনা মনা লিঙ্গন পাপাতি ডলা জি জি লিঙ্গন ইসি লন্ডংলা বুজা বুতি যা আগালা মেঘ গান্ডিলা ধনা তুয়া বুতি যা আবে মুলে আওরা দিলা ধনা। হালেলুয়া। মনে মনে ভাবনাই কিয়ে দেখু নাই বলি ভূত নাই, কিয়ে জানু নাই বলি ভাবনাই। হালেলুয়া। ভাবুଛୁ ଯେ ମତେ କିଏ ଦେଖୁଛି, ମତେ କୋଉ ପାଷ୍ଟର ଦେଖୁଛି ଯେ, କୋଉ ପକ୍କା ଦେଖୁଛି ଯେ, ନାଇଁ କି ମୋର ବାପା ଦେଖୁଛି କି? ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୀତସ୍ତା 33:13-14-15 ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୀତସ୍ତା 33 ଧୀର ସ୍ଥିର ପଢନ୍ତୁ। ହଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ସେ ଆପଣା ନିବାସ ସ୍ଥାନରୁ ହଁ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଗଢ଼ନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। କୋଉଠି ନମ୍ବର ମାଗିଲେ, କୋଉଠି ଆଖି ମାରିଲେ, ସବୁ ଆଲୋଚନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମତେ କିଏ ଦେଖୁଛି, ମତେ କିଏ ଜାଣୁଛି, ମୁଁ ବ୍ୟଭିଚାର କରି ବାହାରି ଯିବି। ଆଜି ସଭାରେ କେତେ ଲୋକ କାହାକୁ କିଏ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବେ ହିସାବ, ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ମତେ କିଏ ଦେଖୁଛି, ମତେ କିଏ ଚିହ୍ନୁଛି। ଯିଶାୟ 29:15 ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ में पढ़ के सुना देना मेरे भाई। ଯିଶାୟ 29:15 ପଦ। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ହଁ ଆପଣା ଆପଣା ମନ୍ତ୍ରଣା ଗୁପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ଆଉ ସେମାନେ ହଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମ କରି କହନ୍ତି, ହଁ ଲୋଟା ଆଡେ ଖରାପ କାମ କରି କହନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ ଏ ପିଲେ ସେ ପାଉଡର ଲଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଜିର୍ମିୟା 2:22 ଲେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟଭିଚାର ଦୁଷିବ ହିଁ ଦୁଷିବ। ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ହଁ ଯଦ୍ୟପି ତୁମେ ଆପଣ ବହୁତ ସାବୁନ ଲଗାଅ, ହଁ ବହୁତ ସାବୁନ ଲଗାଅ, ତଥାପି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମ ଅଧର୍ମ ବାହାରେ ଆମେ ବାହାରେ ଫ୍ରେଶ, ଆତ୍ମାରେ ସେ ନର୍କକୁ ଠେସେ। ବାହାରେ ମାନେ ପୁରା ଯିଶୁର ବଡ ବାପା ଭଳିଆ ଦୁଷ୍ଟିବା, ଇଆଡେ କୁଟ ନୀତି ବେଶିଆ ଗୁଣ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ବାହାରେ ମାତ୍ର ଫ୍ରେଶ, ଆତ୍ମାରେ ସେ ନର୍କକୁ ଠେସେ। ସାବଧାନ। ବାହାରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲେ ବି ଭାବୁଥିଲି ଦୁନିଆରେ ଲୋକ ଡରୁଥିଲେ ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି, ଇଆଡେ ମଦ ପିଇଥିଲି। ମୁଁ ନିଜେ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ କାରାଟ ପଟ ଶିଖିଛି ନା, ଡେଣା ପି ଓଲେ ଓଲେ ଚାଲୁଥିଲି। ଇଆଡେ ମୁଁ ନିଜେ ମଦୁଆ ଥିଲି, ନିଜେ ନାଶ ଗୁଡାକୁ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା ପାଖରେ। ଯଦି ବା କହିବେ ଆଜ୍ଞା ନାଶ ଗୁଡା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହନ୍ତି ନା, ଆମ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ନାଶ ଗୁଡାକ ଛାଡ ବୋଲି ଲେଖା। ଯିଶାୟ 55:2 ପଢିବୁ ତୁଇ ଜଲ୍ଦି। ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କି ଖାଦ୍ୟ? ଅଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ରୂପା ବ୍ୟୟ କାହିଁକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ନାଶ ଗୁଡା ପାଇଁ? ଯାହା ତୃପ୍ତିକର ନୁହେଁ, ଯାହା ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ, ତୋହି ପାଇଁ କାହିଁକି ତୁମେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ? କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦେଉଛ? ମନୋଯୋଗ କରି ଶୁଣ, ମୋର କଥା ଶୁଣ, ଆଉ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଜନ କର, ଚିକେନ ପକୋଡା ଖାଅ, ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଦ୍ରବ୍ୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ମାରିବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ପାନ ଖାଇଲେ କଣ ହବ, ନାଶ। ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ, ଆଗେ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ମତେ, ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଖାଲି ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା, ମତେ ଏବେ ହିନ୍ଦୁ ନାଇଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ପ୍ରେମ କରିବା ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କୁହା ହଉନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ମୁସଲିମ ନାହିଁ, ଶିଖ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ରୁମି 3:29 ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖିବେ। ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କର କଣ ପଟା କରୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱର କି କେବଳ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର କି?
से कि विजाति मानक ସେମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ନୁହେଁ କି? हाँ विजाति मानक ହଁ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୋର କି ତାଳି ମାରିବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୋର କିସାନ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆରଏସରେ ଥିଲି ମୋତେ କାହିଁକି ଦେଖାଇବା? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ନାହିଁ ମୁସଲିମ ସାରା ଧରତୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ା ହେଇ ମରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। କାକା କହନା मेला शिवा से जीसो काका कहना मेला शिवा से जीसो सेडनी दिन तुहना पुरते संगी भागा सेडनी दिन तुहना पुरते संगी भागा आरती मंगलाने दो इनो ऐसा তাহলে আমি ক্ষমা जिसाई 55 आपणार पथ हाँ वो अधार्मिक आपना संकल्प परित्याग केरो करो पुणी से सदा प्रभु को प्रति फेरु फेरो तोहिरे से ताहाको दया करिबे आउ आउ से आबमानकर परमेश्वर को प्रति फेरु हाँ कारण से बहुल रूप रे क्षमा करिबे केते रूप रे क्षमा करिबे बहुल रूप तार सीमा नाइ पिले मु मध्य पापी थिली मु निजे कहूती तमे सिना तमे निजर पाप कहून सत ना कहे आमे करिथुवा पाप स्वीकार कले आमे क्षमा पाइबो हालेलुया 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 एमिति परिस्थिति थिली मु का कथा सुनु नथले मु आका सबुटो बड़ बोली भाबुथि एबे देखा सिना चिंता कले राति दिन कांदिले दिन मते सरू नाही हालेलुया हालेलुया एबे मते हमर लोक भूल काम बेबितार थाई कि निजको बड़ मते कहंती सत ना नाही गालाती 6:3 रे लिखा यदि कोनोसी लोक हां असारो हेले हैं खराब हेले हैं आपन को बड़ बोली मने निजको बड़ बोली मने करे तेबे से निजको प्रवचन निजको मिछ कहछि हेला हेला ना हां हां ओ चंदिना आज्ञा मुई बड़ लोक एते बड़ लोक काई की मारे बड़ लागु देखो एते बड़ लोक काई की बियर पिउछु देखो एते बड़ लोक पानो काई की खाइलो माटे देखो हालेलुया 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 बड़ लोक कोन ज्ञान नुहे कोन पाठ पढ़ी नांती आपन इंजरियस टू फॉर हेल्थ बोल लिखा छि गुटकारे पान पुड़िया नरकरे गड़िया मु जानी जानी मोले खाउथिली मोर बळिया बुका किए था कोले बड़ कथा नाही जीसुंकर पाठ जे पढिछि से पवित्र हेबो हालेलुया केते पढुछ पढ सब नरकरे गड़ पापरु फेर स्वर्ग को पढ हालेलुया 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 शिक्षा होछि जित जने पापरु फेरिबा बाध्य जने भलो हेबा बाध्य से माने भलो हेले आमे खुशी हेबो हालेलुया जदि चोर डकाट हे गला आमे दुख करिबो सत ना सर सेति पई पापरु फेरंतु आ मदरु फेरंतु बेबिचारु फेरंतु मद पीले बेबिचार निहाती हुए मेन कथा पड़ा गला सत कि ना मद पीले निहाती बेबिचार हुए बेबे जेतले मद पीला सेति पई यीशु ख्रीष्ट कहउचंदी जो माने पाप रे पड़चंदी तांकु ही अनै अछंदी दिशाए 65 रे 2 दिशाए 65 रे 2 हां आपण आपण कल्पना अनुसार हां को पथरे गमन करंती एपरि विद्रोहाचारी लोक मानक प्रति हां आमे दिन सारा हस्त बले आजि नले काली फेरी रे पापरु हालेलुया क्रॉस रे से आम बळिया गंटा गुडे की मरि नांथि गंटा गुडे मर जंदिस गंटा गुडे जिसु तो मरचंदी की नाइ से वीर पुरुष लोक मानन पई ठिया हे के बलिदान हो जनक पई मरि नांथि सारा पृथ्वी पई सेति पई पद पर्व लेखाला जे कोनोसी व्यक्ति पापर फरियो सेति पई हस्त विस्तार करी मरि अछि से जदी फेरिला पाप क्षमा पाइला तार नाम जीवन पुस्तक लेखा गला जोर के ताली मारिबा हालेलुया हालेलुया।